کی جماعت کے ملہم ہے نا، وہ کیا اس کا نام ہے، وہ ریاض چیمہ صاحب، MSR ریاض چیمہ صاحب، اس کو ہم بلائیں گے تو آپ کے اور ان کے الہامات کا ہم ادھر مقابلہ ہوگا ادھر لائیو۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی الہام ہوتے ہیں، آپ بھی کہتی ہیں مجھے الہام ہوتے ہیں، پتہ تو چلے آپ دونوں میں سے سچا کون ہے۔ نہیں، مجھے کوئی الہام نہیں ہوتے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ذائقہ دیا ہے، صرف چکھا ہے میں نے تو۔ اس نے بھی اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں تھوڑا سا ٹیسٹی ہوا ہے، کہتا ہے ابھی مجھے بسم اللہ سکھائی گئی ہے صرف۔ گوشت کی بات اچھا، نہیں ہو رہی سسٹر، گوشت کی نہیں، الہام کی ہو رہی ہے۔ این اس کا الہام سنے کیسا ایک الہام ہے، کہتا ہے زینڈ زانڈ زو، نہیں ویسے اس یہ کا اس کا ذائقہ کیسا تھا؟ نمکین، میٹھا یا کیسا تھا؟ بالکل میٹھا تھا۔ اچھا، یہ زیادہ میٹھا نہیں کھانا چاہیے، شوگر ہو جاتی ہے ویسے۔ ہاں جی، میں نے ایک منٹ میں یار، پورا پرہیز لبنہ کر رہی سسٹر، ہوں، اللہ کے فضل سے میں نے شوگر لبنہ بالکل سسٹر بند آپ کی نے ہوئی آنا ہے ہے۔ کال پہ، آپ کو اٹھاؤں؟ لبنہ راجہ، اچھا میں ان سے کہنا چاہتی ہوں، ویسے آپ جلدی جلدی سے جو ہے نا دعویٰ کر دیں، کیونکہ جتنی زیادہ تر آپ کے ساتھ نا عورتیں بہت زیادہ آنے والی ہیں۔ یہ جو ایج کا آپ نے رکھا ہے نا، سچ میں اس میں تو ساری کی ساری آپ بہت جلد اوپر جانے والی ہیں، سچ میں اوپر جائیں گی لالچ آپ۔ کس چیز کا دے رہی ہے؟ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے۔ نہیں نہیں، عمر آپ نہیں بتا لالچ رہے ہیں نہیں، نا آپ اوپر جانے صرف والی ہیں، عورتوں کی ایج کم کراتی جائیں بس۔ عورتوں کی ایج کم کرواتی جائیں، آپ اوپر جائیں گی سچ میں، جلدی جلدی آپ کے پاس جو ہے نا بس۔ اور بہت زیادہ خود ڈسکاؤنٹ محنت چندے کے کریں، اوپر خود ڈسکاؤنٹ اپنی عمر لازمی کم ہونا کریں، میں چاہیے، کیوں عورتوں کی عمر کم کروں؟ ڈسکاؤنٹ چندے کے اوپر لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ پارلرز میں خرچہ بہت زیادہ ہونے لگ گیا، پیسے بہت بڑھا دیے انہوں نے۔ تو ایما سسٹر، چندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیتی ہیں چندہ؟ چندہ تو اپنی توفیق کے مطابق سب ہی دیتے ہیں۔ مسلمان میرے جو ہوتے ہیں، جو بھی مسلمان وہ ہیں، ظالمو عامر بھائی نے تینے لا چھڑیا ہے۔ آپ کیا چندہ دیتی ہیں؟ کافی اترے۔ نہیں میں نہیں دیتی، میں بالکل نہیں دیتی، میرا آپ معاف کا ہوا ہوا ہے، بنتا ہی نہیں ہے، نہیں میرا آپ کا۔ معاف کر دیا ہوا ہے، میرا بہت زیادہ دے دیا واہ، میں نے۔ آپ دھنی ہو گئی ہیں سچ میں۔ چندے تو وہ ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ بیماروں اور نادر مریضوں شاہ کے کہاں معاف گیا؟ کرتے ہیں نا۔ یہ آپ کو مجھے انہوں بتایا نے تھا، یہ اعزازی ڈاکٹر طور پہ روحانی معاف ڈاکٹر کر صاحب کے دیے، پاس جب گئی اعزازی ہیں طور پہ معاف کر دیے مجھے۔ تبھی تو منع یہ ہو مرزا گیا مسرور چندہ۔ صاحب نے پہلی ملاقات میں معاف کیا تھا یا اس کے بعد معاف ہوا؟ نہیں میں دیتی ہوں، اللہ کے فضل سے جتنی میری توفیق ہے اس کے مطابق۔ اللہ جی، پیراں تے ہی مکر گئی جی، ریورس گیئر لگا لیا فوراً۔ یہ ایسا ہے نا کہ یعنی کہ انہیں کو فکس نہیں ہے کہ تساں ہر مہینے دینا ہی دینا ہے، تسی کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یعنی کہ جویں دوسرے آندیاں تے فکس ہے نا کہ تساں ہر مہینے دینا ہی دینا ہے، اونج انہاں تے فکس نہیں ہے۔ ایما سسٹر، آپ مطلب جب ان نبوت کا دل چاہتا ہے تب یہ دیتی ہیں، جب ان کا دل نہیں چاہتا تب نہیں دیتی۔ نہیں جی میں اپنی جی جی جی۔ توفیق کے مطابق دیتی ہوں، جب بھی میرے سے مانگا گیا، بلکہ نہ مانگنے پہ میں دیتی ہوں۔ میری اپنی ضرورت ہوتی ہے، مجھے خود تکلیف ہوتی ہے اگر میں نہ دوں تو۔ یہ میرا اپنا پرسنل معاملہ ہے خدا کے ساتھ، وہ اچھا نہیں ایک مانگتے میرے سے۔ میں متجسس ہوں ایک پھر چیز کے آپ کی اوپر۔ مسرور صاحب سے ملاقات ہو تو، سوری عامر بھائی ایک منٹ ذرا سا بس کوشچن پورا کروں، اگر پھر دوبارہ سے آپ کی ملاقات ہوگی تو میرا خیال ہے یہ جو جتنا بھی چندہ اب رہ گیا ہے تو وہ بھی شاید معاف ہو جائے گا نا؟ میں تو وہ یہ بھی مسلمہ کروائی کذاب نے جب سجاد سے نکاح کیا تھا نا، تو اس نے بھی اس کے حق مہر میں نمازیں نموزیں چندے شندے سارا کچھ معاف کر دیا تھا۔ اچھا آپ بھی سسٹر، تو کم سے کم عورتوں کے چندے تو معاف کروا لینا۔ ہاں یہ کام تو کروائیں پہلے، سچ میں لگتے ہاتھوں یہ کام لازمی کروائیں۔ نکلوا دیں۔ اچھا اب ایسا ہے کہ اس کو نا وائنڈ اپ کرنے کے لیے سسٹر کوئی آپ پیش گوئی کے طور پر، کوئی نشان کے طور پر بات چھوڑنا چاہتی ہوں یہاں پر تو آپ کر دیں پلیز۔ ہاں بالکل، میں ذرا کوئی اونچی اونچی بالکل بولیے گا۔ بالکل بھی میں کوئی بات ایسی نہیں کرنا چاہتی۔ ہنسی ماحول ذائقہ بدلنے کے لیے صرف میں نے ایسی باتیں آپ کے ساتھ کچھ پرسنل تھوڑی سی شیئر کی ہیں، کوشش کی ہیں زیادہ پرسنل باتیں نہ ادھر کی جائیں۔ آپ کوئی اپنا جو نیا تازہ الہام آیا نا، آپ کو وہ سنا دیں جاتے جاتے۔ میرا الہام قرآن مجید ہے، میں اسی کو پڑھتی ہوں، اور وہ اللہ یہ تو تعالیٰ مرزا کی صاحب بھی، کتاب ہے، وہ ہم یہ تو سب کی مرزا طرف صاحب بھی کہتے الہام تھے۔ ہوئی ہے، نبی پاک کے ذریعے ہم سب کی طرف الہام ہے، ہمیں سب کو پڑھنی چاہیے اور احادیث بھی پڑھنی چاہیے، وہ بھی جتنی توفیق ملے اس کے مطابق علم نہیں حاصل نیا کرنا دور ہے، چاہیے۔ آپ نے بولا نیا دور، نئی عمر بھی کم ہوگی تو نیا الہام بھی تو نیا آنا چاہیے نا۔ اب وہ پرانے الہام پہ تو لوگ نہیں جائیں گے نا۔
ये भी तो है ये तो ना। नबी पाक, आप खत्म नबूवत पहले खत्म तो करें, खत्म नबूवत का मसला तो हल करें, फिर आगे ये बातें ये तो चलेंगी। हमारा तो खत्म हम तो नबूवत का खत्म कर हमारा रहे तो हैं, आप है। ही नहीं खत्म करना चाह रही हैं। आपको इतनी देर से कह रहे हैं भी आप दावा जड़ दें, आप मान ही नहीं रही हैं। और हवाला क्या। आपको दिया है, वो तो आप आपने नया कर दें, कट्टा जाके खोलना है ना। हिम्मत कर लें सिस्टर। देखें अंदर अंदर से आपको अगर दिल में आए ये बात तो समझ लेना कि वो आपके खुदा की तरफ से इल्हाम ही है कि अगर आप दावा कर दें तो क्या फिर क्या चांसेस हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप इनके चंदे कम कर दें, ये जमात के लोग चंदों से बहुत ज़्यादा, या दूसरा आपको आइडिया देता हूं कि आप आवाज़ उठाएं कि मुझे इस तरह खुदा ताला की तरफ से ये इल्हाम होते हैं, जो भी आपका खुदा है। तो वो उसने मुझे बताया कि ख़वातीन पे बहुत ज़्यादती हो रही है, तो उनके चंदे कम से कम ख़वातीन के माफ़ करवाएं आप। तो इस तरह आप खवातीन कम से को कम वैसे ही ख़वातीन की माफ नबिया तो होते हैं, बने। मेरे हिसाब से खवातीन को वैसे ही माफ होते हैं। खवातीन का बहुत कंट्रीब्यूट होता है अपने घर में, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में। वो उनको एक लिहाज से माफी होते हैं, वो मर्द की ही जिम्मेदारी होती है कि वो उनके दे और तो वो उनका खत करे। लिख दें, कह दें रात को मसीह मौद मेरे ख्वाब में आए थे, वो कह रहे थे ख़वातीन के चंदे बंद करो। जबरदस्ती तो कोई नहीं करता, ये तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। मेरे इनके मुताबिक मैंने तो काम किया हुआ है इस तरह का थोड़ा बहुत, तो थोड़ा मुझे मूड इल्म है कि बनाएंगी आप तो इल्हाम भी हो जाएंगे। पहले जैसे मूड बनाया था इल्हाम हो गया। नहीं हाँ जिया भाई जी, नहीं देखें, थोड़ा मैं ये कहना थोड़ा चाह रहा हूँ सिर्फ कि चंदों सिर्फ को, एहसास ही दिलाया जाता है, किसी को तकलीफ नहीं दी जाती। हमारी यही कोशिश होती है कि कोई तकलीफ में ना पड़े, खुशी से अपनी जो दे सकता है वही दे, जो इस्तात है उसके बहन मुताबिक। बहन चंदों के टॉपिक को हम एक और आपने ये उन्होंने बिल्कुल डिस्कस कर प्राइवेट लिया। मैं मामला होता है, बिल्कुल किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मैं ये कहने लगा हूँ, एक ख़तामी मेरी तरफ से बात होगी, फिर मैं भी इजाज़त लूँगा। आप लोग परियम रखिएगा, बैठना चाहे ज़रूर बैठें। वो ये है कि सिस्टर ऐसा नहीं हो सकता कि मसलन कसर खिलाफत जो है वो इस वक्त तो यूके के अंदर है, तो आप क्यों ना कनाडा के एरिया को, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, अमेरिका साइड है, कनाडा साइड है, साउथ अमेरिका साइड है, तो आप इस एरिया को कवर कर लें और कनाडा में आप एक सिस्टम खड़ा करें, क्योंकि इतनी बड़ी आवाम है, वो महरूम है उस सारे सिस्टम से, उस साइड की, यानी इल्हाम के। तो आप वो एरिया अपना खास कर लें, ये भी अगर हो सकता है तो सोचिएगा इस बारे में भी। हैं, मैं इजाज़त लेता हूँ। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप मेरी डबल उम्र कम करेंगी ना तो मैं आपकी सेक्रेटरी बनने को तैयार हूँ। जो रात में आपको इल्हाम आएंगे ना वो मैं लिखूंगी। रखेंगी? नहीं, मुझे कोई इल्हाम नहीं आएंगे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला बचाए। ये बहुत आज जिम्मेदारी पहली की। बार इधर आई, आज ही तौबा कर रही हैं आप। हाँ, अल्लाह ताला से डरना ही चाहिए, अल्लाह ताला से डरना ही अच्छा होता है। चलें फिर तौबा कर लें, आज के बाद ये रहम वाला ड्रामा बंद कर दें, तौबा कर लें। नहीं, ये ड्रामा मैं तो नहीं कर रही है, तो अल्लाह ताला का काम है, तो अल्लाह ताला फिर की आगे बढ़े, या आगे बढ़े या पीछे हट जाएं, दरमियान में ना इधर के रहे ना उधर के हम। आप हमें ये सबको ही कंफ्यूज करिए, आपकी जमात तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगी। फिर क्या होने करेंगे? नहीं, वो तो पहले ही कंफ्यूज है। हाँ मेरा ये मशवरा है बात एक थी। दफा एक मिनट ये ये बहुत दोबारा बड़ा सुनो पॉइंट है, सर। ये पॉइंट जरा। हाँ आप उनको कंफ्यूज ही तो करते हैं रोज। हाँ, मतलब जमात है ही कंफ्यूज। ये बात जो आपने की ना, ये 100,000% आपने की है। मैं आपकी उम्र वाली बात से बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ। आप 23 साल की हैं सर, 20 साल की लगा लें। मजाक कर रही हूँ आपके साथ, जोक हो रहे हैं। आप लोगों ने भी सारे बैठ के जोक ही किए हैं, तो मैंने भी था थोड़ा सा मैं भी कर दूँ। नहीं, वैसे मशवरा है आपके लिए, एक दफा किसी डॉक्टर से तो मिल लें प्लीज। ले में तो कोई बुराई नहीं है ना। वैसे औरतों के पास और कोई बात नहीं होती। देखिए मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तो कुछ और ही कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ सब औरतें यहाँ ढेर लग जाएगा सच में। ये भी चंदा लेने का तरीका ही है ना, डॉक्टरों ने भी निकाला हुआ। डॉक्टर भी चंदा पैसे लेते हैं? चाहिए होते हैं, दवाइयाँ बेचनी होती हैं और पैसे चाहिए होते हैं। मतलब डॉक्टर भी चंदा लेते हैं? डॉक्टर भी चंदा लेते हैं। मतलब मुझे डॉक्टरी करनी चाहिए थी वैसे भी। साहब ने ये काम शुरू किया हुआ है, तो मैडम आप भी बहती गंगा में हाथ धो लें। पड़ता है आपको 3 जगह टेस्ट। हाँ, कब तक आप पैसे देंगी? आप जरा रिटर्न करें। आपको हमने बेहतरीन मशवरा दिया, हवाला ले जाए। रूहानी खजान जिल्द 13 सफ़ा 475।
اور خط میں لکھ کے مرزا مسرور صاحب کو بتائیں کہ یہ میری سچائی کا دیکھیں نشان ہے. مرزا صاحب پہلے فرما گئے ہیں. نہیں، مجھے بالکل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو مسیح موعود کی سچائی کا نشان مانگا تھا، اپنی سچائی کا نہیں. میری نہیں سچائی یہ ان کی ایسا یہ کیوں آپ ہوئی کے نہیں؟ میں تو یہ جماعت جو ہے نا یہ آپ کے مرزا صاحب کی سچائی ہی کنسیڈر کرے گی کہ ان کی پیش گوئی پوری ہو گئی ہے. دیکھیں کیسی بات ان کی سچی ثابت ہوئی کہ عورتوں کو بھی الہام ہونے شروع ہو گئے ہیں اور نبوت کرنے لگ گئی. یہ ویسے بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے. ہم تو یہی کہیں گے بس آپ جلدی جلدی سے اپنا دعویٰ پھینکیں اور بس. دعویٰ چلے پھینکنے ابھی ان سے کو فائدہ. آپ کو پریشرائز نہیں کرتے، تھوڑا مجھے ٹائم لیں دعوے کی سوچیں. ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے ختم نبوت کی پوری آپ کی سب باتوں سے اختلاف نہیں ہے. نہیں، چلے ان دعویٰ کو اگر آپ کرتے ہیں تو مرزا مسرور نے آسٹریلیا میں جو بہت زمینیں خریدی ہوئی ہیں نا، تو وہ ان میں بھی آپ کو حصہ مل جائے گا پھر. مجھے حصہ اللہ نہیں تعالیٰ حصہ کیا، سب کچھ ان کا ہی ہو جانا ہے. اپنی نئی خلافت شروع کر لیں. ہاں شروع کر لیں. مرزا مسرور سے تو عوام ویسے بڑی تانگ ہے، وہ ویسے بھی لڑکنے والا ہے. جس اسٹیج پہ یہ ہاں تو مجھے ابھی ایک جنگ ہے. سوال یاد آ گیا. آپ جب گئی تھی تو آپ نے وہ تھوک والا شہد کھایا تھا سسٹر؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی وہاں پہ کوئی تھوک والا شہد نہیں ملتا. ہوئے ہوئے مطلب شہد آپ میں کے تھوک نصیب ہوتا میں ہے، وہ نہیں اصل تھا؟ میں تھوک والا شہد نہیں ہوتا، شہد میں تھوک ہوتا ہے وہ نا. ہاں ہاں نہیں، وہ صحیح ہے. بچوں کو چٹاتے ہیں. جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا نومولود، اس کو چٹاتے ہیں. وہ وہ جو مرزا صاحب انگوٹھی گھسانے والا واقعہ ہے وہ کب ہوتا ہے؟ جی انگوٹھی گھسانے والا واقعہ کب ہوتا ہے؟ نہیں، مجھے انگوٹھی بھی نہیں ملی. چلیں جی سسٹر بہت بہت شکریہ آپ کا. ابھی آج کا پروگرام ہم اختتام کرتے ہیں. کل ہم دوسرے ملہم کو بلائیں گے، وہ MSR کو. وہ بھی آپ کی جماعت سے ہے، تو ذرا ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی وہ جو اتنی دن سے بڑے مار رہا ہے ادھر، تو واقعی اس کو بھی کوئی الہام ہوتے ہیں یا ایویں چھوڑ لیتا ہے. تو بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائیں. ہم نے جو آپ کو ایک نیک مشورہ جو آپ کو دیا ہے، وہ آپ اس کے بارے میں رات کو ضرور سوچیے گا. بہت ایویڈنس ہے، بہت موقع بھی ہے. مذاق سے ہٹ کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ان لوگوں نے بھی یہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے خلافت کا، اور انہوں نے ساری عوام پیچھے لگائی ہوئے، چندے لیے جا رہے ہیں، اپنی پراپرٹیاں بنائی جا رہے ہیں، اور اخلاقی حالت ان کی کیا ہو چکی ہے آپ بہتر جانتی ہیں ہم سے. بے شک ہمیں نہ بتائیں، آپ خود جانتی ہیں، سمجھدار ہیں. تو کم سے کم ان کی اخلاقی حالت تو آپ کچھ درست کر سکیں گی. بولنا آتا ہے آپ کو، روانی سے بول لیتی ہیں، آواز میں بڑی شیرنی ہے آپ کی، تو اس پہ لازمی غور کریں. ہاں جی مولوی ہوں تو اچھا شروع ہو جائے. مجھے ایک شکایت ہے. ملک کیسر صاحب تھلے بیٹھے ہو یار؟ ملک کیسر دا میں ایک مسئلہ حل کرانا سی، بڑا گمبھیر مسئلہ سی ملک کیسر دا، وہ میں حل کرانا سی. تے تسی پہلے محفل برخاست کر دیتی ہے. تے ملک کیسر صاحب اگر کوئی تسی نہیں بیٹھے ہو تو پھر اگلی واری تہاڈے نال کچھ کر لیں گے تہاڈے بارے نا، اگلی محفل چ تہاڈے بارے کچھ کراواں گے تہاڈا حل. اے سٹicker چک دیو تے امن نذیر بھائی تساں چک دیو کام نو تے فورن ریورس گیئر لاؤ تے او امن میں نذیر گل بھائی. تو بیان کرنی ہے جازے احمدی دی، لیکن میں انہاں دی بھی ہون لگا سی تو گل تو بیان کرنی ہے. ابو بکر میر بھائی تسی وعلیکم السلام. ابو بکر میر بھائی تھوڑا تیار رہو، تھوڑی دیر ٹائم دے دیو مینوں، ادھر فارغ ہو لیندو تے انشاءاللہ اج بیان کریں گے. جازے احمدی دی بڑی زبردست گل بیان کریں گے انشاءاللہ. تے جڑے ساتھی آئے نے نویں، انہوں نے پروگرام دے تے جڑا کوئی تبصرہ کرنا ہے انہاں دی رائے پہلے لے لو تو پھر انشاءاللہ کرنے آج جی. اویس بھائی کرو گل. میں ایک بڑی مزیدار بات بتانے آیا ہوں آپ کو نا. ویلکم. بات یہ ہے کہ فقہ جو ہے یہ قادیانی، ان کے ایک جو بڑے عالم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بندے کی ایج جو ہے، عمر جو ہے وہ 35 سال ہے یا 40 سال ہے ایگزامپل، تو اگر وہ بندہ جو ہے اس نے 2 بچے پیدا کیے ہیں اور اب وہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بچے پیدا نہیں کرے گا، تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد کیا اس کی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے؟ اور اس کے جواب میں جواب ظاہری بات ہے کہ نہیں، صلاحیت ختم نہیں ہوئی، لیکن فیصلہ کر لیا کہ بچے پیدا نہیں ہوں گے. اور تو اس کی مثال اس نے ایسے دی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے
اب نبی بنا تو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس نے اور نبی بنانے نہیں ہیں. تو یہ مثال انہوں نے جب یہ ساتھ یہ دی ہے، اب یہ جو آخ لعنت ہے اس لاجک پہ. اور ضیاء بھائی ہیں یہاں پہ، تو یہ ضیاء بھائی وہ جو 1400 سال میں جو ایک کامل نبی کو تجدید دین کی ضرورت پڑی ہے، یہ اب ایک ایسا نبی ذلی بروزی آیا اس کے بعد اب ضرورت ہی نہیں رہی اللہ تعالیٰ کو. تو یار یہ کیا لاجک ہے؟ یہ کوئی مجھے سمجھائے، میرا تو دماغ پھٹ رہا ہے اس لاجک کے اوپر. نہیں یہ لاجک کس نے پیش کی ہے؟ کوئی مرزائی نے پیش کیا آپ کو؟ جی جی. تو مرزائی کو یہ پوچھا کریں نا کہ مرزا صاحب کا کوئی حوالہ دیں اس کے متعلق. اپنی طرف سے تو نہیں بات کر دیں، یا پھر مرزا صاحب کا انکار کر دیں. ایسا یہ بات مطلب اللہ کے نبیوں کی بات ہو رہی ہے، وہ مثالیں دے رہے ہیں بچے پیدا ہونے سے. یار یہ مطلب یہ کیا ہے؟ یہ جماعت کا اللہ ہی حافظ ہے، کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ اللہ نہیں حافظ، ان کا شیطان حافظ ہے اس جماعت کا، کیونکہ یہ شیطانی جماعت ہے. جماعت جو کچھ پروڈیوس کر رہی ہے وہ پچھلے 1 گھنٹے کی براڈ اگر آپ نے یہاں سنی ہے تو آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ یہ پروڈیوس ہو رہا ہے جماعت سے. لڑکیوں اور لڑکوں کے ذہن میں اس طرح کے سوالات جنم لیتے ہیں کہ مرزا صاحب کہہ گئے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، تو ہم تو دیگر مسلمانوں کی طرح ہی ہمیں نظر آتا ہے نا. اگر زندہ خدا ہے اور وہ ہم سے بات کر سکتا ہے تو کر کے دکھائے ہمیں. پھر وہ ایسے فیز سے گزرتے ہیں بچے اور بچیاں، لڑکے اور لڑکیاں. ایک یہ جو آپ نے مثال آج دیکھی ہے، اور ایک مثال اس سے پہلے میں نے کہا کہ وہ ملیشیا میں لڑکا ہے، اس کے یہ سارے مربی کھتے پڑ گئے، اس کے دوالے ہو گئے کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو. تو اس نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی نبی سچا نہیں تھا. ہاں اللہ کوئی ہے، ذات ایسی ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے. اس کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں بنی، کوئی خالق ہے. باقی نبیوں کا معاملہ تو میں چھوڑ چکا ہوں سب کو. تو یہ اس تو وہ بھی مرزا مسعود صاحب کی اطاعت میں ان کو یہ انعام ملا ہے. ہاں ہاں بالکل تازہ انعام ملا. اور اس نے کہا کہ میری سوچ، جو سوچ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، میری سوچ کے مالک سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے بچے، بلکہ اس نے کہا سارے بچے آپ کے 20-22 سال کے 25 سال کے بچے یہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہا ہوں. وہ میرے پاس ریکارڈنگ محفوظ ہے، وہ میں نے اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے کہ یہ ان کی نئی نسل جو پروڈیوس ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے. تو جو بہنیں اور جو ساتھی نیچے ابھی بھی قادیانیت میں وہ سن رہے ہیں نیچے، وہ عقل کے ناخن لیں. اصل میں نا عامر بھائی آپ کو اور آپ کے بچوں کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو ایسا ہی نفسیاتی مریض بنانا چاہتے ہیں اسی حالت میں، تو آپ کے بچے بھی کل کو یہی باتیں کر رہے ہوں گے کسی کی براڈ پہ بیٹھ کے، یہی باتیں کر رہے ہیں. الہام ہوا ہے. جو بھی ملہم من اللہ ہوتا ہے اس کو ذہنی مریض تو کہا ہی جاتا ہے. ہاں پھر وہ یہ آگے سے دلیل دے گا کہ جو بھی ملہم من اللہ ہوتا ہے اس کو ذہنی مریض ہی لوگ کہتے ہیں. یہی بات اسد شاہ نے کہی تھی نا. اسد شاہ کے قتل کا سبب یہی وجہ بنی تھی. وہ ایک شیخ صاحب نے انٹرویو کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا کہ اسد شاہ صاحب لگتا ہے کہ آپ کا ہاضمہ خراب ہے. اس نے کہا میرا نہیں خراب، سارے نبیوں کا معاذ اللہ اسی طرح کا تھا. جی. اور مرزا طاہر صاحب نے جمبا صاحب کو بھی یہی لکھا تھا کہ تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، تم میں شیطانی وساوس آ گئے ہیں، اس وجہ سے تم نے یہ کیا. ہاں جی ہاں جی. وہ کہتے ہیں دادا جان نے کر دیا تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن اب جو بھی کرے گا وہ شیطان کا ہمراہی ہوگا. دیکھیں عامر بھائی، اصل میں پتہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ میں ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ چیزیں رکھی نا. مجھے جو علم جو ہے، اگر کسی کے پاس علم ہو نا تو میں بہت جیلس ہوتا ہوں اس سے. اور میرے لیے انسپائریشن، میرے لیے جو بیوٹی کا معیار ہے نا، وہ میرے لیے علم ہے. مجھے خوبصورت شخص اس وقت خوبصورت لگتا ہے جب اس کے پاس علم ہوتا ہے. تو فزیکلی بیوٹی تو مجھے خیر اپیئر نہیں کرتی، لیکن یہ اچھا میں جو ہے احمدی لوگوں کے بارے میں جو میں نے پڑھا ہے تو مجھے یہ لگا کہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ جو ہیں بیسیکلی کافی علم رکھنے والے لوگ ہیں. تو میری جو انسپائریشن کی ایک وجہ تھی نا احمدیوں کے لیے، وہ یہی وجہ تھی کہ مجھے جو کہ یہ سننے کو ملا، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اچھا پھر میں جب آیا ہوں براڈس پہ تو میں ایسے لوگوں سے ملا بھی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو ان کی چیزیں باہر آتی ہیں، جو مثالیں یہ پیش کرتے ہیں اور جس طرح کی یہ دلائل دیتے ہیں، یقین کریں کہ اس کے بعد تو دکھ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. مجھے لگتا ہے کہ مطلب یہ پتہ نہیں کیسے علم والے ہیں یا کس طرح کا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن وہ جتنی میری انسپائریشن تھی نا،
وہ ڈائیورٹ دوسری سائڈ پہ ہوگی کہ یار یہ پتہ نہیں کون سا علم ہے میری سمجھ سے باہر ہے۔ جی تو آپ دیوبندی فرقہ میں پہلے سے ہی ہیں تو آپ کو کچھ اور تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیوبندی کافر سے ویس بھائی جو آپ نے آج بات بیان کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بھیجے گا نہیں، مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ جس دین میں نبوت نہیں وہ دین ہی مردہ ہے، یہ تو اسلام کو مردہ کر دیا اب انہوں نے۔ بے شک یہ بات صحیح ہے اب نبوت نہیں ہے تو دین مردہ ہے۔ جی۔ یہ بھائی اصل میں نہیں بھائی، وجہ پتہ کیا، میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کوئی بھی نیا شخص آئے گا نا تو وقتی طور پر وہ جھانسے میں تو آ جائے گا وقتی طور پہ، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا سا اس کے اوپر سٹے کرے گا اور اس کو لانگ پرسیوٹ کرے گا نا، تو آپ یقین کریں وہ کہ اس کے بعد پتہ کیا ہوگا، آگے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ یہ جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں، جو ان کے الفاظ ہیں، ایک تو ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں، یہ سب سے پہلی وجہ جو ہے، ایک دوسرے سے باتیں نہیں ملتی ان کی۔ اچھا جب باتیں نہیں ملتی تو نیکسٹ اسٹیپ پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ نیکسٹ اسٹیپ پہ یہ بات کرتے ہیں جی کہ اب مرزا صاحب کی جو بکس ہیں، پھر اس میں جو ڈائیورسی ہے وہ آ جاتی ہے جی، کہ وہ آپس میں چیزیں کنفلکٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک تو باتوں کو آن کرنا، اور پھر ایک دوسرے سے ہمارے عقیدے آپ مجھ سے پوچھ لیں، میں لا الہ الا اللہ کا بھی بتا دوں گا، محمد رسول اللہ کا بھی بتا دوں گا۔ اچھا پھر جب آپ ان سے بات کرتے ہیں، آج کل انہوں نے بہت وہ چرچے لے کے جو ہے چشتی رسول اللہ اور یہ جو ہمارے اکابرین ہیں ان کو لے کے انہوں نے بڑی جو ہے نا وہ چیزیں کھولی ہوئی ہیں، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اگر کہہ دیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جس نے چشتی رسول اللہ کے اوپر جو ایمان رکھتا ہے اس کے اوپر لعنت ڈالیں، ٹھیک ہے، اور وہ فلانے کے اوپر لعنت ڈال دیں، ہم تو ڈالتے ہیں، تو پھر ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے، وہاں سے کہتے ہیں جی مطلب عجیب باتیں یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں آپ ظاہری طور پر لانا ڈالتے ہیں لیکن دل میں چشتی رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ ہے ہمارا دعویٰ۔ اچھا ایک منٹ ذرا چوہان سے نہیں صاحب، کہہ دو سکتے بندوں نے بات کرنی ہے، پہلے یہ جمشید صاحب آپ کر لیں، پھر ناصر صاحب آئے ہیں ان سے بھی لیں گے بات۔ عامر بھائی میں ضیاء بھائی السلام علیکم سب کو۔ میں ابھی وہ سیکر بھائی کی اب روڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، آپ ڈپریشن سے بات کر رہے تھے، وہ ایک سسٹر آئی تھی احمدیہ تھی، تو وہ کیا بتا رہی تھی کہ اس کی کوئی ہے فرینڈ ہے، تو اس کے ساتھ نا کسی مربی نے فزیکلی غلط کیا ہے، تو وہ لے کے گئی تھی یہ سارے میٹر نا طلت کے پاس جو روڈ چلاتا ہے، طلت اور ملک، ہاں جی طلت ملک کے پاس، تو وہ اس نے آگے سے کہا جی اس بات کو رفع دفع کر دو، چھوڑ دو، تو وہ بیچاری اتنی پریشان تھی، وہ پوچھ رہی تھی سیکر بھائی کی اب روڈ پہ آ کے نا کہ مجھے بتائے میں کیا کروں، کہاں جاؤں، تو نہیں تو طلعت ملک نے صحیح کہا ہے کیونکہ ان کے خلیفہ نے بھی یہی کہا تھا چپ رہو، اس نے توبہ کر لی ہوگی۔ یہ بات ہاں جی طلت نے کہی ہوگی، یہ دوسرے طلت نے کہی ہوگی، پاک والے نے، طلت اور ملک پاک نے والے بالکل، ہاں جی بالکل اسی نے کہی ہے۔ تو ملک نے اس آپ طرح کی کہا۔ بات صحیح ہے کہ یہ جو ڈپریشن کا جو آپ بات کر رہے ہو، واقعی اس میں جو ہے نا اس جماعت میں کسی کو جو ہے نا کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے ماں بہن کی، اللہ معاف کرے، مجھے تو تب سے وہ عبرت اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ جی ناصر صاحب، بلکہ ندا نے تو کہا تھا کہ مرزا مسعود صاحب کو کہ آپ کے کاندھے پہ چڑھ کے آپ کا لفنگا کھوتا سالا اور کسی گناہ کر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ جی ناصر صاحب آپ کی آواز نہیں آئی۔ ٹھیک ہے سر، آواز تھوڑی نا بریک ہو رہی ہے، پوری سمجھ نہیں آ رہی کی کہہ رہے ہو۔ ہن آ رہی ہے، میں کی ہو گیا ہے؟ اچھا ہوں آواز صحیح ہے۔ ہوئے گیا ہے کہ بھائی ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ? ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਂਪੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ انتشار روحانیت ہے۔ روحانیت سارے پاسے پھیل گئی ہے۔ تو کی ہو جائے گا پھر؟ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਲੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਹਿਮ ਦੱਸਣਾ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਔਰ ਬਦਹਾਲ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਹੋ, ਤੋਂ ਪੈਂਚੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਅੱਡੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ,
ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੁਰਾਈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਬੁਰਾਈ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਦਤਰੀਨ ਮਾਸ਼ਰਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿस्तान वाले लोग सन, ਤੁਸੀਂ पैदा ਕੀਤਾ है। क्या इस्लामी, क्या हकूक, दुनियावी हर चीज़ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰੀਨ ਔਰ ਬਦਤਰੀਨ मखलूक ਜਿਹੜੀ पैदा ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿस्तान ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ पैदा ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ये तारीख ही लिखा जाएगा। ऐसा बदतरीन मुल्क और ऐसी बदतरीन अवाम और ऐसे बदतरीन अखलाक उत्थे पैदा किए गए हैं कि मैं कहना सोच भी नहीं सकता। ਉਹਨਾਂ ਚ ਬਦਤਰੀਨ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਏਗੀ ਭਾਈ। नहीं, वो नासिर साहब ये कहना चाहते हैं कि आप में इतना गंद है तो अगर हमने मिर्जाई कंजरखाना खोल लिया तो फिर क्या हो गया? हाँ तो ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ? ਗੰਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ? जी जी, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। ਨੰਬਰ 1 ਨੇ ਉਹ ਟਾਪ ਆਫ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਚੋ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ शिफ्ट ਹੋਇਆ था। हर जगह कंजरखाना है उठे। साला मिर्जा मसरूर के कंधे पे चढ़ के यार ज़ना एक कर रहा है मिनट तो फिर क्या ठहर होगा? जा यार, एक मिनट ठहर जा। ਗਾਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਲੱਬ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਲੱਬ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਰਕਸਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ? ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਨੇ ਕਾ ਬਿਹਾਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੁੱਲੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਧੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਜ਼ਨਾਖਾਨੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੁੱਲੇ ਹੋ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਗੰਦ ਉਧਰ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਬੁਰਾਈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ 4 ਕੰਜਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸ। खबर आई थी कि ये मरज़इयों का कोई टोला सरगर्म है, उन्होंने अपनी लड़कियां आगे की हुई हैं, ये सोशल मीडिया पे भी। और ये मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਚਲੋ ਪਾਕਿस्तान में राती काल करके 10 बुला लांगा घर। अगर ना आन तो जो शर्त तू एक बुला ला, चल चल तू एक बुला मेरे नाल, चलो टिकट चलने पाकिस्तान। सुनो, मैं फोन करके ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ 10 ਨਾ ਅਗਰ ਰਾਤੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲਗਾ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਰੱਖੋ। 100 ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ। ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫਾਇਜ਼ਾ ਬੀਬੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਹਿਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਪ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਾਕਿस्तान में भी ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅਗਰ ਰਾਤੀ 50 ਨਾ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ ਘਰ ਜ਼ਨਾਖਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਚੱਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ नासिर साहब गाल ना कढ़ाई, बस है मेहरबानी रखा है। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਖਰਾਬੀਆਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਪਾਕਿस्तान ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 50 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਰਣੀਆਂ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਾ ਲੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੁਲਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 500 ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਅਗਰ ਨਾ ਬੁਲਾਈਆਂ ਰਾਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਨਾ ਦੱਸੀਆਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਗਰ 50 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਰਾਤੀ ਨਾ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ ਘਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾ ਲਓ। अपनियां लेके आनी है और उनको समझा देना है कि कह देना हम मैं तौबा कर लांगा ਉੱਥੇ। मैंने अपनियां लेके आनी है ते समझा देना भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ।
ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਸਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ 50 ਰਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਚੱਲ ਗੱਲ ਓਏ ਹੁਣ ਯਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਆਡੀਓ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਪਲੇ ਕਰਿਓ ਇੱਥੇ ਆਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੋਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੂੰ ਚੁੱਕ। ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਘੋੜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਖਾਣਾ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਨਾ ਵਿਖਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਨਾ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ ਖਾਨਦਾਨ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਨਚਾਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਲਹਿਰੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਫੋਟੋ ਨਾ ਤਕਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਛਾਂ ਮਨਾ ਦਿਆਂਗਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਫੋਟੋ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੁੜੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕੋ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕੋ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਖਾਨਦਾਨ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਰਾਜੀ। ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੇ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਲੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਲਾਂਤ ਪਾਣੇ ਵਾਲਾ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਧੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦ ਮੁਰਗਾ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਤ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁन्नी ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਤੂੰ ਉਧਰ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖੁਲਫਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਲੁਕਮਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਲੁਕਮਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲੁਕਮਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੂਤ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਂਡੀ ਸ਼ਾਹ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਫੈਂਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਸਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜ਼ਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਗਰ ਜ਼ਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਖਲੀਫਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਖਲੀਫਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਾਇਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਬਿਆਨ। अस्सलामुअलैकुम, मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी कोई एतराज नहीं है, ना मुझे बुरा लगेगा कि जिनको भी कोई एतराजात हैं मेरे पर,
ठीक है, या कोई कहानियां हैं उनके पास, या उनके पास उन्हें गुस्सा है हमारी किसी बात पर, या कोई वो सवाल पूछना चाहते हैं, बात को क्लियर करना चाहते हैं, तो मेरे घर आए, मोस्ट वेलकम, मैं सबको वेलकम करूंगी। और बेशक जो भी गुफ्तगू हो, जो भी वो सवाल करें, जो भी मैं जवाब दूं, सब रिकॉर्डिंग करें, मेरी इजाजत है। और फिर उस रिकॉर्डिंग को जहां मर्जी शेयर करें, ठीक है। और मुझे समझाना चाहते हैं तो जरूर समझाएं, ठीक है। हो सकता है कि आप समझा लें, ठीक है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपनी गलती तस्लीम कर लूं, और अगर ना भी करूं तो आपका फर्ज तो बनता है ना कि आप किसी अहमदी औरत के लिए इतनी एफर्ट डालें कि उससे बात करें, डायरेक्ट बात करें। इधर उधर सोशल मीडिया में बातें करने से तो कुछ नहीं होता, ना जवाब दिए जा सकते हैं बुरी तरह। और दूसरी बात, आखिरी बात ये है कि सोशल मीडिया पर ये ऑडियो मैंने और निदा ने बिल्कुल अपलोड नहीं की। ये जब बनी क्यों और किस तरह बनी, ये आके मेरे से पूछें, ठीक है। और फिर उसके दूसरे या तीसरे दिन, सिर्फ दूसरे तीसरे दिन अमीर साहब का बड़ा वाज़ेह मैसेज आया था, बिल्कुल साफ मैसेज, अहमदियों के लिए, गैरअहमदियों के लिए नहीं। गैरअहमदियों को इस वक्त बहस नहीं की जा सकती, वो जो मर्जी करें, उनकी मर्जी है, ठीक है। ना आप उनको पाबंद कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं किसी चीज से। अहमदियों के लिए बड़ा वाज़ेह अमीर साहब यूके का मैसेज था कि इस मामले को कहीं भी डिस्कस ना किया जाए। तो मैं निज़ा तो सोशल मीडिया पर नहीं आए थे, निज़ा तो बहुत देर बाद आई है। खुद एमडीओ ने इसको फौरी तौर पे डिस्कस किया और अमीर साहब के मैसेज को रोकने के बावजूद नहीं रुके, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं रुके, उन्होंने जरा सी परवाह भी नहीं की। उसके बाद अमीर साहब की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आई कि आप लोग परवाह क्यों नहीं कर रहे, आपको जब वाज़ेह तौर पे मना किया है तो आप मना क्यों नहीं हो रहे। फिर जब मैं आई हूँ, चंद दिन पहले आई हूँ, फिर उसके बाद मेरी आईडी मैंने छुपाई भी नहीं थी, और लेकिन इससे कोई भी फायदा हो सकती है, लेकिन कुछ दिन में अंदाजा हो गया कि मैं यही फायदा हूँ, यानी निदा की माँ हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या बात की थी इस फोरम पे, ट्विटर पर, कि निदा के बारे में या खुलफा के बारे में या जमात को कोई क्रिटिसाइज किया था, क्या बात की थी। आप लोगों ने 5-6 दिन के बाद खुद मुझे जब वो कर लिया, पहचान लिया, शनाख्त कर लिया, तो खुद से बात शुरू की। फिर जवाब तो देना पड़ता है इंसान को, क्योंकि अगर आप एक खुले फोरम पर बात करें और जिस पे इल्जाम तराशियां लग रही हैं, एतराज हो रहा है, और उसको कहें कि वो प्राइवेटली आपको बात करे, तो ये जायज बात नहीं है। वो भी खुले फोरम पर आकर बात करेगा, आप मजबूर करते हैं दूसरे को। आखिरी बात ये है, हम लोग पहले कौन से सुकून में थे, हमारे खिलाफ ही कार्रवाई हुई है लोगों की तरफ से भी, और मुझे तो जमात की तरफ से भी पता है कि हमारा बाइकआउट किया गया है। हम तो पहले ही सजा भुगत रहे थे, पूरी जिंदगी सजा थी, ठीक है। और ऐसी बदतरीन सजा कि आप जाके यहूदियों में जायजे लें, दहरियों में ले, वहां पे ऐसे केस निकाल के मुझे दिखाएं, या किसी गैर अहमदी का भी केस, मौलवी का, जिनको हम गालियां देते हैं या बुरा भला कहते हैं, गालियां ना भी सही, क्योंकि वो भी बदजबानी करते हैं, लेकिन ऐसे किसी मौलवी का मुझे केस निकाल के दिखाएं जिसने अपने घर वालों के साथ ये किया हो। तो आप जरा सा तकवे से काम लें, हिम्मत से काम लें। खलीफा वक्त के लिए आप बेचैन हैं। आप मेरे से किसी ना जमात ने ना किसी भी एमडी ने इस सिलसिले में राब्ता किया, सवाल इसके कि चंद मेरे जानने वाले हैं और वो बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ अभी भी मेरे से बात कर लेते हैं, मुझे तसल्ली दे देते हैं, दुआएं दे देते हैं, ठीक है। लेकिन एतराज करने वालों ने तो कोई राब्ते नहीं किया। जी आपकी आवाज मुझे आ रही है। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है आपके? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, अल्लाह ताला आपको जाए खैर दे। आपने क्या बात करनी थी, कर लें।
जी मैंने असल में आपकी एक ऑडियो वो आप मुझे लिख चुके हैं तफसीली मैसेज। जी बिल्कुल। ऑडियो में आपने कहा, मैंने बात जो की थी वो आप तक पहुंची है, तो आपने सोचा कि कुछ सवाल करने की मैं खुद इजाजत दे रही हूँ, तो आप मेरे से कुछ पूछ लें, ठीक है? जी मेरा पहला सवाल तो ये था कि जो निदा उल नसर साहिबा ने जो उस ऑडियो में बयान किया है अपने वालिद मोहतरम के हवाले से, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वालिद मोहतरम किस तरह आप उस आदमी को शैतान को कह सकते हैं? नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि मिर्जा लुकमान अपने बाप के मतलब जो कहा है उसने। हाँ जी उन्होंने ज्यादती की है। हाँ ठीक है। क्या ये बात एज ए मदर आप इसकी गवाही देती है कि उन्होंने बात सही और सच की थी निदा उल नसर ने? मैं 100 भी नहीं, मैं 10,000% उसकी बात को गवाही देती हूँ कि वो सच बोल रही है। 10,000%। अगर इससे फीसद ज्यादा जाना है, मैं इस तरह गवाही देती हूँ जिस तरह अभी मुझे सांस आ रहा है ना, इतना मुझे यकीन है इस बात पे, वरना मैं निदा का कभी साथ ही न दे। तो मेरा फिर दूसरा सवाल ये है, बहरहाल ये तो बड़े दुख की बात है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुख की बात है और हम इस दुख में आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि बात है जो दुनिया में है, जी दुनिया में तैरिया भी नहीं करते, समझ आइए जी। दरिया में जाके आप ये इन्वेस्टिगेट करें, दरियों में जो खुदा का नाम भी नहीं पहचानते, तो कहते हैं दुनिया में कोई खुदा नहीं है, ठीक है? वो भी अपनी बेटी और 4-5 साल की उम्र से उसके यार करना शुरू करते। ये तो किसी की लड़की से भी इतनी छोटी उम्र में करने का मतलब है कि वो जानवर है। बल्कि बीबी फायजा, जानवर भी अपने बच्चों के साथ ये जुल्म नहीं करते, मैं कहता हूँ। नहीं, मैं आपको बताऊं, इसके लिए सबसे अच्छी टर्म, अच्छी बेहतरीन टर्म जो हमारे दिमाग में नहीं आ सकती थी, वो कुरान करीम ने हमें बता दिया कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन जब वो गिरने पे आता है तो असल साफलीन बन जाता है, यानी मेरी तमाम मखलूक से बदतर। इन लोगों को, ऐसे आदमी को तो जानवर कहना जानवर की बेइज्जती है। आप खलीफा राबे साहब के साथ लंबा अरसा रहती रही हैं और मिर्जा लुकमान भी वहाँ पे थे, तो मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि क्या इस बात का जो निदा उल नसर साहिबा के साथ उसके बाप ने ज्यादती की है, हजरत मिर्जा ताहिर अहमद साहब को इस बात का इल्म था कि जो ज्यादती उनके साथ हो रही थी निदा के साथ? तौबा करें, अगर अब्बा को एक ड्रॉप का शक हो जाता ना, तो अब्बा इस आदमी के साथ जो करते ना, वो फिर दुनिया ने देखना था। अब्बा के अंदर तो इतनी ज्यादा गैरत थी जमात की लड़कियों के लिए, अपनी नवासी के लिए वो बदाई। इस तरह के सवाल आप लोगों के ज़हन में पैदा क्यों हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, बात यह है कि मिर्जा लुकमान नहीं, खलीफा राबे को निदा के बारे में एक होते ना शोशे का भी शक नहीं था, शोशे का भी। ये कौन इंसान सोच सकता है कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ ये हरकतें कर रहा है, मुझे ये बताएं। अब्बा वैसे भी घर में नहीं होते थे, सारा दिन दफ्तर में होते थे, जमाती मसरूफियात में होते थे, ठीक है? उनको घर के अंदर कोई चीज भी ऐसी नजर नहीं आ सकती थी। जब अब्बा घर आते थे सबको पता था वो घर आ गए, या निकालने पे तो आते थे सिर्फ, तो सारे अलर्ट होते थे उनके लिए। तो खलीफा राबे को रामो ना था कि ये हो रहा है सब कुछ। तो आप ये बात कह रही हैं कि मिर्जा लुकमान साहब का कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था कि जो खलीफा राबे को उनके कैरेक्टर के ऊपर कोई शक हो, जो कि पहले ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो जमात। मुझे दोबारा बात करें, आपने निदा के मामले में पूछा है कि खलीफा राबे को उस पे शक था, मैंने उसको कहा है कि एक जर्रा भी शक नहीं था। अगर एक जर्रा भी अब्बा को सिर्फ शक भी होता ना, तो अब्बा ने इस आदमी को खत्म कर देना था, मतलब हमारी शादी 1 सेकंड के अंदर खत्म होनी थी, समझ आइए?
और मैंने भी करनी थी दायरे खत्म बिल्कुल। और बच्चों को मिलने से रोकने के लिए अब सिंपल सी बात थी। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे ये बातें समझ में आती हैं। ऐसा कुछ नहीं दिमाग इंसान का पूरा चल रहा होता ना, ऐसे एक जानवर आदमी के साथ रहते हुए मैं खुद भी टॉर्चर हो रही थी। ठीक है, मैं कोई खुशबाश लड़की नहीं थी उस वक्त। और जब अब एक सिंपल तरीका था, इंग्लैंड में हम रहते थे, इंग्लिश डिस्ट्रिक्ट थे हम सारे, कि ऐसे आदमी ये बच्चों को मारा भी करता था। फिर मैंने इसको पुलिस में जाके ये कहना था कि मुझे और मेरे बच्चों को अब्यूज करता है फिजिकली, यानी मार कुटाई, और वो उस आदमी का सड़क पे आना भी बंद कर देते हैं। इसके बाद अच्छे इंसान हलते हैं उससे करते। अच्छा, एक बात मैं आपसे और करना चाहती हूँ। देखिए, मेरे लिए ये इंतहा की जज्बाती तकलीफ वाली बातें हैं। ठीक है, और मैं इसमें बोलते हुए भी जज्बाती हो जाती हूँ। ठीक है, मैं नॉर्मली इस तरह नहीं बात करती जिस तरह मैं अभी कर रही हूँ। ठीक है, तो क्योंकि आप सोचें कि माँ जो है उसके लिए किस कदर ये खौफनाक बातें हैं कि वो इनको रिपीट करे। ठीक है, इसलिए जब मेरा लहजा इस वक्त सख्त हो जाता है तो आप उसको माइंड ना करें। नहीं, बिल्कुल नहीं माइंड करेंगे, हम आपके दर्द को समझते हैं। बात करें जी। अगली बात यह है कि आपने अपनी ऑडियो में ये बात भी कही थी कि लोग मेरे से पूछे कि ये जो ऑडियो जो आई है मंजर यहाँ पर, ये कौन लेके आया है और क्या बेसिकली इसके पीछे क्या बात थी। अगर ये निदा साहिबा ने या आपने इस ऑडियोस को मंजर यहाँ पर लेके कर नहीं आई, हम तो बहरहाल ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की तकदीर थी कि ये ऑडियो बाहर आई है। देखिए, मेरे पहले अल्लाह की तकदीर तो बाद में करेंगे ना हम डिस्कस। हाँ, बात ये है कि ये ऑडियो किन हालात में रिकॉर्ड हुई वो भी मुझे आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, और कैसे लीक हुई ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये ऑडियो ने हालात में रिकॉर्ड आखिर चलें जी, मेन जो बात थी वो आ गई है, आगे बस डिटेल्स ही हैं जी। अगर कहते हैं तो आगे प्ले कर देता हूँ। नहीं, नई कवान की सुनाए ना, जरा पता तो चले। यार, नहीं सुनाने वाली माएँ बहनें होती हैं बैठी नीचे, वो सुनाने वाली है भला को। सही है। नहीं, माओ बहनों को क्या फ़र्क पड़ेगा, वो कोई इस तरह की तो बात नहीं है ना, वो तो एक वाक़यात है जो हुए हैं वो बयान कर रही जा रहे हैं। नहीं, ये नहीं, वो लई कवान की ऑडियो की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो तो गालियां नहीं रही, वो जो जमात हाँ, गालियां सुना के क्या करना है। हाँ जी, इंकशाफ किए हैं उसमें बहुत सारे। ये जो इल्जाम लगा के गया ना, ठीक है, वो बस तक वो बिना पैसों के नहीं, बस ये इसके डूब मरने के लिए इतना ही काफ़ी है। वो इनके चौथे खलीफा राबे की बेटी है ये फायजा, जिसकी अभी आप आवाज़ सुन रहे थे, तो वो वाज़े अल्फाज में कह रही है कि ऐसे काम दैरियों में नहीं होते जो खुदा को भी नहीं मानते, मुसलमानों में नहीं होते। वो चैलेंज कर रही है कि आप मुसलमानों में से जिनको दिन रात हम गालियाँ देते हैं, उनमें से आप कोई मुझे इस तरह का केस दिखा दें कि जो बंदा अपनी सगी बेटी के साथ ये दरिंदगी करता रहा सारी ज़िंदगी। तो खुद एडमिट कर रही है, वो इनके खलीफा की बेटी है, और ये इनका असल चेहरा ये दुनिया के सामने लेके आई हैं। इसी वजह से देख लें, ये इनको भी नहीं माफ़ करते जिनको भी गालियां देते हैं। खलीफे की बेटी को भी, उसकी नवासी को भी, निदा और उसकी माँ दोनों को गंदी गालियां देते हैं ये मरज़ई, क्योंकि इनका बस जो मौजूदा खलीफा होता है वही इनका खुदा होता है। जो मर गए हैं पीछे वो उनके कुछ नहीं लगते जी। ये तले कमेंट में कह रहे पर्दा रखें भी। ये पर्दा जब अल्लाह ताला खोलता है ना, तो ये उस वक्त फिर पर्दा नहीं रखा जाता है, फिर ये अल्लाह ताला की तरफ से ये तकदीर जारी होती है कि जब इतना गंद चल रहा है जमात में, जो अपने आप को खुदा का बनाया वो खलीफा कहता है, और उसके अंदर घर से गवाही उसकी मिल रही है, कोई बाहर कोई मुखालिफ नहीं कह रहा। और कहने वाले कौन है? मिर्ज़ा ताहिर की बेटी और उसके नवासी। तो वो तो वहाँ का ख़ानदान का हाल बता रहे हैं कि ये हर कोई वहाँ पे लगा हुआ है, यही काम हो रहा है बस। तो ये पर्दादरी अल्लाह ताला की तरफ से उसके इज़्न के तहत हो रही है, ताकि लोगों को पता चले कि ये जो खुदाई खिलाफत के दावा करने वाले हैं इनके अंदर कितना गंद है। तो ये पर्दादरी जब खुदा की तरफ से होती है उसको इंसान नहीं रोक सकते। तो ये किसी इंडिविजुअल की तो बात नहीं हो रही, ये एक पूरे कल्ट की बात हो रही है।
हाँ जी, शुरू से मैंने इसलिए प्ले किया कि वो फायजा बीबी ने खुद इजाज़त दी हुई है कि भाई आप रिकॉर्ड भी करें, सोशल मीडिया पे जहाँ चाहते हैं आप लगा सकते हैं, मेरी तरफ जी से बिल्कुल, इजाज़त उन्होंने इजाज़त दी है इस चीज़ की। है। तो इसलिए चंगेज़ खान बेचारा ऐसे ही शो डाल रहा है कि पर्दा रख लो। भी पर्दा रखना हमने नहीं रखना, ये खुदा ताला की तरफ से हो रही है एक बात, और खुदा ताला ने बहुत इंतज़ार करने के बाद आपकी ये पर्दादरी की है, क्योंकि आप इस खबासत से बात नहीं थे आ रहे, बढ़ते जा रहे थे उसमें। तो फिर एक वक्त आता है कि फिर खुदा की तकदीर जारी होती है, जो इस सूरत में जारी हुई कि सबका पता चल गया कि अंदर हो क्या रहा है, और अंदर की गवाही आई उनकी। आपको पर्दा याद आ गया है, पहले आके पाकिस्तान में वो हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, फलां लड़की के साथ वो हो गया है। कैसे यार इनको अल्लाह यार उस वक्त याद आता है जब क्या मुनाफिक नहीं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये कोई दलील तो नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ पाकिस्तान में हो अगर रहा है ऐसा तो होता हम अपने घरों में ये खबासने करें तो फिर क्या हो गया? भाई आपको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान में किसने खुदाई खलीफा होने का दावा किया है? किसने कहा मैं मुल्मिन अल्लाह हूँ, मैं मामूर ये हूँ? अल्लाह किसी और ने लानती नहीं किया। हमारे ये लानती तो आपकी जमात ने ये बात दावे की है ना, और अगर वही खराबियां आप में भी मौजूद हैं तो इसका मतलब है आपका दावा ही वो झूठा है, उसकी बुनियाद ही झूठ है, क्योंकि आप में तो वो अखलाकी तरक्की जो होनी चाहिए वो तो हुई नहीं। वो आप भी उतने ही गंदे हैं जितने दूसरे लोग गंदे हैं, तो फिर आपको ख़ास कोई इम्तियाजी सलूक कैसे किया जाए? यही गलाजत जहाँ बाहर है वही आप में भी उसी तरीके से उसी शद्दोमत से हो रही है, और आपका खलीफा उसको उसका दिफा कर रहा है बजाय इसके कि मानने के ये गलत हो रहा है। वो तो निदा को कह रहे तुमने खुद अपने आप को पेश किया था, यानी खलीफा की इल्म के बावजूद ये काम सारा हो रहा था वहाँ पे। अरे वाह, तेरी डेफिनेशन चंगेज खान कहता है एक वाकया है ऐसा, मुसलमानों में तो आम बातें हैं ये सब। तो बस सफारी यार, कैसे लोग नहीं यार। जी मलक साहब कोई गल करनी जी। और जमात में एक वाकया है, और बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेने से तो वो चली जाती है ना। एक वाकया ये अभी कल रिसेंटली आया हुआ है ये वाकया, वो आपका जो युगंडा का, वहाँ की जमात का जो अमीर है, आपका कादियानी जमात का युगंडा का अमीर है, तो उसके बेटे ने वहाँ की जो स्कूल गर्ल है उसके साथ यही काम किया। वो मीडिया पे आई बैठी है, उसका इंटरव्यू चला है ये पिछले हफ्ते। ये जो तुम्हारे दो पकड़े गए हैं उधर, जिनको अमेरिका में जेल हुई है, दो मुरब्बी हैं, एक को 25 साल हुई है, एक को 18 साल हुई है, ये एक वाकया है। एक को कनाडा में हुई है जेल, ये एक वाकया है। एक वो तुम्हारा जनाब अली मिर्ज़ा मसरूर का जो है वो करीबी, वो इमरान अहमद खान MP जो था UK का MP, तुम्हारी जमात का बड़े ओहदेदारों में से था, उसको जेल हुई है, वो भी छूट के आया कुछ दिन पहले, ये एक वाकया है। वो जो तुम्हारा जर्मनी में पड़ा है 16 साल की कैद भुगत रहा है डॉक्टर, ये एक वाकया है। ये तो चंद एक वाकया आता है जो सामने आ रहे हैं। अंदरों अंदर जो हो रहा होगा, जो निदा ने बताया कि हजारों केसेस हैं, लड़कियां डर के मारे नहीं आगे आ रही, एक वाकया है। तादाद अपनी चेक करो कितनी है तुम्हारी, तादाद के हिसाब से रेशो देखो तो तुम तो सारी जमात ही तुम्हारी इसी गंद में मुब्तला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ज़ियार रसूल भाई, अगर आप मुझे ऐड करने दें तो मैं आपकी गुफ्तगू के साथ एक और शख्स का नाम ऐड कर दूं। ज़ियार रसूल भाई आवाज़ आ रही है? करें बात आप। ज़ियार रसूल भाई, वो जिस शख्स की आपने बात की ना जो MP था, उसका भाई जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है प्रोसिक्यूटर है, और वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रोसिक्यूटर है ना, अब उस पर भी चार्ज लगा हुआ है, उसको भी जी मसला वो बना शेख हुआ है। करीम जो है, वो शेख करीम ही है ना नाम उसका। हाँ, वो जो इमरान जिसकी बात कर रहे हैं उसका भाई है बड़ा, जी जी वो, और उस पर भी चार्ज लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर एक हाँ बच्ची जो बिल्कुल, है, ये रिसेंटली अभी कोई एक हफ्ता पहले ही वो न्यूज़ भी आई है, उस पर भी चार्ज है, बिल्कुल और एक ऐसे ही है। बच्ची ने कत्ल कर दी थी यहाँ UK में। इनके और बेशुमार ऐसे मामलात हालात हैं, वाक़यात हैं जो कि जैसे आपने बताया कुछ तो ये दबा देते हैं, और मुख्तलिफ जो आप भाइयों ने जो है एक्सपोज किया है सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ जो बहनें आई हैं
जिन्होंने जमात को छोड़ा है और एक्सपोज किया, वो तो सारा कुछ जो है वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप सब भाइयों ने वो खुद जो है उनको बाकायदा इंटरव्यू भी लिए हैं, यहाँ दिखाए भी हैं। तो जिनसी बेरा रवि तो इनमें मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जो इमरान है ना, जिसकी बात आप कर रहे थे, जो कंजर्वेटिव पार्टी का चेयरमैन था और विप था कंजर्वेटिव पार्टी का, तो उसका बच्ची के साथ नहीं था, वो कोई बच्चा था जिसको वो जो है दौरान कैंपेन जो है ना, अपनी पॉलिटिकल कैंपेन की तो जो है उसने वो जिनसी ज्यादती किया। वो लड़का था छोटा उम्र का, तो उसने फिर जो है जाकर तो इंटरव्यू दिया और बताया पुलिस को कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है। तो ये बच्ची भी और बच्चे भी, ये दोनों सूरतों में जो है ना, ये इनके मामलात ऐसे ही हैं। ये जो है इस तरह की जिनसी बेरा रवि का मसला इनका। और ये आपने जैसे बताया ना कि एवरेज देख लेना, यानी कि आबादी के लिहाज से जो है इनकी एवरेज देखें तो ये बहुत ज्यादा है, डिस्प्रोपोर्शनेट है। सजाद भाई, मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क के कब्रों में औरतें महफूज ना हो, कब्रों में औरतें महफूज ना हो, उसका क्या कहेंगे आप? जरा माइक खोलिएगा और ना कोई बोले ये सजाद साहब से पूछना है मैंने। जिस मुल्क की कब्रों में औरतें महफूज ना हो, जी, जिस मुल्क में कब्रों से औरतों को निकाल के उनसे ज्यादती का निशाना किया जाए या बनाया जाए, तो उसमें क्या होगा? उस जो मुसलमान अवाम है उसको क्या कहेंगे आप? जी मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा एक ही तरीका है गुफ्तगू का। हम अदल पर बात करते हैं मुसलमान, हम लानती को लानती कहते हैं, हबीस को हबीस ही कहते हैं, जो भी हो, लेकिन हम दिफा नहीं पेश करते। हम कहते हैं कि जो शख्स कभी आपने ऐसी हरकत करता है, ये ब्राट लगाई है कभी आपने कि पाकिस्तान के अंदर औरतें कब्रों में महफूज नहीं बिल्कुल, है, हमने बिल्कुल उनको कब्रों कंडेम से किया निकाल है। के उनके साथ ज्यादती हो रही है। सुने, अगर बात आप सुन सकते हैं, जवाब सुन सकते हैं, सवाल किया करें। देखें आदाब गुफ्तगू ये, आप सवाल करें फिर जवाब सुने। अगर जवाब नहीं सुनना आपने ना किया करें। अच्छा, मैं बात कर दिया, सुनाए तकरीर ना करें। आपको जब पता चला ना कि औरतों के साथ बेरारवी हुई है, एक सेकंड, आपको जब ये पता चला ना कि औरतों के साथ यानी कि किसी ने किसी कब्र की बेहुरमती की है, तो वो आपको पता ही इसीलिए चला है कि हमारे लोग जो मीडिया में मौजूद हैं उन्होंने उसको एक्सपोज किया है, उन्होंने उस पर पर्दा नहीं डाला। आप जरा बता दें कि आपके MTA पर क्या आपके मुरब्बियों ने जो निदा के मतलब जो मामला हुआ है और जो और आपके MP का हुआ है उसको नशर किया? मुझे ये बता दें आप, हमसे बात मैंने करते हैं, मैंने जो आपसे सवाल पूछा है, किसी को आज तक सजा मिली है इस तरह की हरकतें करते हुए? जी बिल्कुल सजाएं मिलती रही हैं। अगर आप कहते हैं झूठ ना बोलें, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान में मैंने अपनी जो सारी जिंदगी वो पाकिस्तान में गुजारी है, समझ आई? आप झूठ बोल रहे हैं, बस क्यों मैं झूठ बोल रहा? हवालात में बंद लोग सुन रहे हैं, आपको शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि वहां तो आप कब्रों के अंदर खबीसों पर जो ये काम करते हैं और महफूज नहीं है। आप किस तरह हम लानत भेजते हैं ऐसे खबीसों पर। हम कहते हैं सख्त से सख्त सजा, और लोगों को हवालात में दिखाया गया। मिलती नहीं है ना, सुने नहीं सुने पाकिस्तान में जिनके हाथ पड़ते हैं आपका मसला है, वो आपका मसला, आपके उहदेदार हैं, मिर्जा मसरूर साहब के भाई हैं, वो आपके फूफी चाचा हैं। पूरे पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर एक लड़की को, छोटी बच्ची 4 साल की, उसको इंसाफ नहीं दे सका पूरा मीडिया पाकिस्तान का। तो आप बातें कर रहे हैं इधर बैठ के कि निदा के साथ ये हो गया, फलाने के साथ ये हो गया। अब सुनो ना मेरी बात, अब मुझे बात का जवाब जब मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, आप बात करें, मुझसे जवाब लें। अगर हिम्मत नहीं है जवाब सुनने की तो बात ही ना करें। अच्छा, आपने कहा कि इंसाफ नहीं हुआ किसी के साथ। जो हवालात में बंद दिखाया गया लोगों को, मीडिया वालों ने दिखाया कि ये फलां शख्स है जिसने फलां खबीस और कभी हरकत की, जिनको सजाए मौत हुई, आप नाम ही नहीं लेते किसी का। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होगी ना तो आप सही बात करेंगे। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में इंसाफ मिलता है? किसी को आज तक मिला है?
जी बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, क्यों नहीं मिलता? लानतुल्लाहिल उस शख्स पे जो कहता है कि इंसाफ मिलता है, सिर्फ अमीर को इंसाफ मिलता है, गरीब को नहीं मिलता। चिनाब नगर के अंदर जो कादियानियों के साथ कादियानी जुल्म करते हैं ना, रबी वगैरह, वहाँ इंसाफ नहीं मिलता। नहीं, मेरी बात सुने, मुझे ये पता, आज तक उसकी कभी किसी ने आवाज नहीं सुनी पाकिस्तान में, और आप इतने डिठाई से झूठ बोल रहे हैं। इसको कहते हैं कि बेगैरती भी क्योंकि हद होती है, जो आपने हर एक हद पार कर दी। देखें, अब सुने मेरी बात, अब सुने, आपने बेगैरती की बात, इतनी झूठे आप इंसान हैं कि आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए कि आज तक किसी गरीब को आज तक पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ मिला तो सिर्फ अमीर को मिला, गरीब किसी को नहीं मिला। झूठ बोल रहे हैं, हवालात भरे पड़े हैं, जेलें बड़ी पड़ी हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने के किसी के साथ जुल्म और ज्यादती सिर्फ गरीबों से भरी हैं। वो पागल जी है, नहीं, बड़े बड़े जागीरदार भी मौजूद हैं, बड़े बड़े असर और रसूख वाले अमीर को पकड़ के दिखाना। अब इससे बड़ी जलालत क्या होगी? पाकिस्तान में, जिस मुल्क के, मेरी बात सुन लो, तुम्हारी बात को रद्द करने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि अच्छा, अब ये देख लें, इनकी हरकतें देख लें, जब बोलो किसी को समझ भी आए, दोनों आप बोली जा रहे हैं, आप किसी को समझ नहीं आती क्या बोल रहे हैं। जिस कौम का वजीर आजम ही चोर हो, और चोर हो के वो वजीर आजम बन जाए, उस कौम को क्या कहेंगे आप? हैं, आप बातें इधर मुझे भाषण कर रहे हो कि इंसाफ मिलता है उधर। जवाब दूं इस पर? तो यार अगले बंदे की भी किसी की बात सुनोगे चंगेज के नहीं? अच्छा, अब तुमने कहा कि जिस मुल्क का वजीर आजम जो है वो चोर हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जिस जमात का लीडर जो है, जो कि मैंने ये पूछा कि देखा, अब नहीं सुनना ना, सजाद, देख लें। और सजाद मेरी बात सुनो, गैरत अपने अंदर कायम करो, थोड़ी सी गैरत रखो कि मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा चंगेज खान साहब, चंगेज खान साहब एक बात सुने मेरी, चंगेज खान साहब एक बात सुने मेरी, चंगेज खान साहब, इनको वो भाग गया। आप अंदाजा कर लें कि इसने कहा कि जिस मुल्क का वजीर आजम जो है वो चोर हो। साहब ऊपर आए, आराम से बात करें, ये इस तरीका नहीं होता कि आप बोलते जाएं अगले की बात ही ना सुने। वजीर आजम पर जब इन्होंने एतराज किया तो मैंने इनको जवाब देने की कोशिश की कि देखें, तुम वजीर आजम की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें कोई बता ना रहा हूं उतारे इनको नीचे, वो बात कर रहा है ना, वो गाली तो नहीं दे रहा ना, तो बात करने दे उसको। तो जिस जमात का लीडर जो है वो दावा करे कि वो नबी है, और वो जो है, चंगेज खान साहब कॉल डाले, मैं लेता हूँ आपको, वो अपने बाप की पेंशन जो है वो भी, जो उसमें भी खयानत करे, वो शख्स जो है लोगों की कब्रें जो है उनको जो है कब्रों को भी ना बख्शे, वहां पर भी वो अपना टैक्स लगा ले, यानी कि मरने पर जुर्माना करे अपने लोगों को कि तुम जिंदा हो तो मुझे पैसे दे रहे हो, अगर मर गए तो वहां पर भी मैंने तुमसे जुर्माना वसूल करना है 10%, और तुमने देना है 10 से 20%, डिपेंडिंग कि तुम्हारी आमदनी कितनी है, लेकिन मेरे खानदान को इस्तिस्ना हासिल है, उन्होंने कोई नहीं देना, तुम दो, तो वो भी मेरे खानदान को दो। तो वो किस मुंह से जो है किसी वजीर आजम पर बात करे जो कि आम दुनियादार शख्स है, और उसमें वजीर आजम की भी देखें कि वजीर आजम को सजा हुई। जिस मुल्क में ये कहते हैं कि ताकतवर पर कानून या, उस मुल्क में वजीर आजम को भी सजा हो जाती है। वजीर आजम भी जो है वो उसको हवालात में बंद किया जाता है, मुल्क बदर किया जाता है, सजा दी जाती है, जुर्माने डाले जाते हैं। और जो ये कह रहे थे ना कि किसी ताकतवर को नहीं जो है सजा होती, ताकतवरों से जो है वो जेलें भरी पड़ी हैं पाकिस्तान में। या तो हमें स्टेटिस्टिक्स दिखाओ ना कि ये देखें ये फलां जेल है, इसमें एक भी ताकतवर नहीं है, सबूत पेश करो। और मीडिया वाले तुम्हारे दावे को जो है वो झूठा साबित करते हैं, वो जाकर उनसे जेलों में जाकर, और जो जिनको सजाए मौत हो चुकी होती है और वो इंतजार कर रहे होते हैं फांसी का, उनसे जाकर इंटरव्यू लेते हैं, और उनमें बड़े बड़े जो है जमींदार और बड़े बड़े जो है मालदार लोग मौजूद हैं। तो कैसे झूठ ये बोलते हैं और असल मसले पर नहीं आते। पाकिस्तान सारा झूठ बोल देते हैं, मिर्जा गुलाम कादियानी के झूठे दावे सच्चे हो जाते हैं। उससे जो है तो तुम्हारी जमात की जो बेरा रवि है उसका जवाब पैदा हो जाता है कि पाकिस्तान में कुछ जुल्म हो गया, तो जो जवाब पैदा हो गया कि जमात अहमदिया जो है कि ओहदेदार अपने लोगों से कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में किसी ने जुल्म कर दिया तो उसकी वजह से कर रहे हैं। जवाब देखें इनके। किधर गया चंगेज खान? मैं इसीलिए उसको कह रहा था कि अगर आराम से सवाल का जवाब लेना है ना, तो फिर वो सलमान भाई आपको दे रहे हैं जवाब ले लो। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक है जवाब, एक है खुराक।
اگر تو جواب چاہیے تو آرام سے بات کرو، سوال جو بھی کرنا ہے کرو، پھر انتظار کرو کہ اگلا بندہ تمہیں جواب دے۔ ہاں اگر خوراک چاہیے تو خوراک دینے کے لیے میں بیٹھا ہوں، پھر کسی نے بات نہیں کرنی، میں نے بات کرنی ہے، آ جاؤ کال پہ میرے ساتھ بات کر لو، جس قسم کی بھی ایسی جو بھی بات کرنی کر لو، آ جاؤ کال پہ، اس کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ خوراک انشاءاللہ ایسی دوں گا کہ یاد کرو گے۔ وہ پہلے بھی آپ کے ایک بندے نے اسی قسم کے اعتراضات میرے سامنے کیے تھے، تمہاری اپنی وہ گروپ میں کیے تھے، واٹس ایپ کے گروپ پہ، تو میرا خیال شاید میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہوگی، تو وہ سننی ہے وہ سنا دوں گا، اگر مجھ سے تازہ خوراک لینی ہے تو وہ دے دوں گا، لیکن آ جاؤ کال پہ آؤ، اس کو شیئر کرو یار، کوئی بندہ اگر یہ چھوڑ کے چلا آ جائے۔ نیچے وہ نظر رعوف نہیں آ ریڈیو رہا، تمہارا میں اس نے کو چیک بہت کیا شوق ہے۔ ہے، کال ڈالے اس کو لے لیتے ہیں، میں نے تو کہہ دیا۔ رعوف ریڈیو ہے تمہارا ایک، اس کو بڑا شوق ہوتا ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا، ملاوٹ کیتی سی تے فلانا کیتا سی تے فلانا کیتا سی، تو اس کے لیے ایک جواب ہے ایک خوراک ہے، دو چیزیں ہیں، جواب لینا ہے یا خوراک لینی ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ خوراک اگر لینی ہے تو اس کے لیے میں حاضر بیٹھا ہوں، انشاءاللہ خوراک دوں گا، جواب لینا ہے تو پھر یہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں کسی اور سے بات کر لو، آ جاؤ۔ جی مجھ والا ٹیکا لوانا ہوئے تے ڈنگر ڈاکٹر بھی بیٹھا تھے۔ اچھا زید بھائی، بات ایسے ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں بات اپنی سمجھا نہ پاؤں، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر ہم امت مسلمہ کو دیکھیں تو ٹھیک ہے، یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ بہت ساری برائیاں، معاشرتی اور اخلاقی برائیاں آ چکی ہیں، بے ہنگم سا ایک ہجوم ہے، یہ بات کسی حد تک درست ہے، لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو خدائی جماعت ہے، الہی جماعت ہے، جن کے اندر وہ مہدی آ چکا ہے کہ جس نے ان برائیوں کا خاتمہ کرنا تھا، اس جماعت کے اپنا جو خاندان، جو ان کی خلافت اب چل رہی ہے، اور یہ بھی خدائی خلافت ہے، یہ انسانوں کی خلافت نہیں ہے، یہ خلافت منہاج النبوہ کے اوپر بقول ان کے قائم یہ جو ان کی خلافت ہے، اگر اس خلافت کے محل کے اندر، ان کے گھر کے اندر یہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں، معاشرتی برائیاں چھوڑیں آپ، یہ جو کچھ سامنے آ رہا ہے آہستہ آہستہ نکل کے، اب یہ کس حد تک ہوگا ہم نہیں جانتے، یہ تو ابھی یوں سمجھ لیں کہ 2 یا 3% یہ چیزیں جو ہیں ان کے گھر سے یہ سامنے آ رہی ہیں، تو یہ ان کے وہ دعوے اور وہ ان کی مہدی والی جماعت اور الہی جماعت، وہ سب کیا ہے؟ یہ سب ڈرامہ نظر آتے ہیں نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے بھائی شاید اس چیز کو جانتے ہوں یا کوئی ریسرچ ان کے بارے میں ہو، ایک چھوٹا سا بس اس کے اوپر میں ایک اشارہ دے سکتا ہوں کہ یورپ کنٹری کے اندر بھی یہ جو چیزیں ہیں نا، محرم جو اپنی ہوتی ہیں، جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھنے کے لیے باقاعدہ اپلیکیشن عدالت میں دی گئیں اجازت لینے کے لیے، اور اس کے بارے میں پیچھے جو حقائق ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ایلیمنٹیز، جو شیطان کے جو پجاری ہیں، وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک مخصوص ایک طبقہ ہے جو پھیلانا چاہتا ہے پوری دنیا کے اندر ان چیزوں کو، کہ جو ہماری محرمات ہوتی ہیں، مطلب جو ہمارے وہ رشتے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا اسلامی معاشرے کے اندر نکاح جو ہے وہ حرام ہے، تو یہ یورپ کے اندر بالکل عام ہو چکا ہے، اور اس کے کچھ جو کیسز ہیں وہ پاکستان میں بھی ملے ہیں، ایسا نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ان چیزوں سے بچا ہوا ہے، یہاں پہ بھی ملے ہیں۔ تو یہ جو دجال کے پجاری ہیں، یہ حقائق ان کے اپنے کثر خلافت کے اندر سے مل رہے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، یہ مرزا صاحب کے دور سے شروع ہو تو آج تک ان کے جو خاندان کی محرمات ہے ان کے ساتھ جو یہ ریلیشن شپ یہ کر رہے ہیں اندر کھاتے میں، یہ ساری جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ کس طرف اشارہ دے رہی ہیں کہ مرزا صاحب کا اور مرزا صاحب کی جماعت کا جو تعلق ہے یہ کہاں پہ جا کے مل رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ مل رہا ہے، ان کے پیچھے وہ کیا حقائق ہیں، یہ چیزیں جو ہے سامنے آنی چاہیے، اور شاید آنے والے وقت میں یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ دراصل ایک منٹ ان ابو کا بکر تعلق بھائی، ایک منٹ ابو بکر، جی چنگیز خان کال تے آ چنگیز خان۔ اچھا میرا صرف ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے چنگیز خان سے کہ انہوں نے اپنا قضاء کا جو سسٹم بنایا ہوا ہے، قضاء بورڈ، وہ کیوں بنایا تم لوگوں نے جب عدالتیں موجود ہیں؟
कानून मौजूद है पाकिस्तान का, तुम कहते हो वहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। उसी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में जो है वो सारे केसेस होते हैं जिनके ऊपर यहाँ पे तुम बकवास कर रहे हो, वो सारी FIRs वहीं पे उसी कानून में जाके कटती हैं। तुमने अपना कज़ा का कानून क्यों बनाया हुआ है? अपना तुम्हारा क्यों कज़ा का एक अपना कानून है? अंदर खाते छुपाने के लिए कि हमारे अंदर जो बेगैरतियाँ, गंद, कचरा, गलाजतें जो हमारे अंदर हैं, ज़नाकारियाँ, शराबकारियाँ, बदकारियाँ, चोरियाँ, ये जो हमारे अंदर हैं वो अपना अंदर ही अंदर निबेड़ लो। अपने खाते घरों घर खूह दी मिट्टी खूह ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਣ ਦੇ, सारा गंद लपेट लपूट के कदा दियां फैलों च पा के दबी जा रहे हो। यहाँ पे आके लोगों पे तुम इतराज़ करते हो। यहाँ पे खोलो सिर्फ एक कदा बोर्ड का, वहाँ पे रिकॉर्ड खोल लो, यहाँ पे रबवे का इसका चनाब नगर का, इधर आ उत्ते मेरा पुत्र कदाब दा एक रिकॉर्ड खोल चनाब नगर दा, ते उत्थे दस कि किन्ने केस हुंदे ने डेली बेसिस दे उत्ते, ते केड़ी गुनाहकारी हुंदी है, ते केड़ी अपना शराब नोशी, ते केड़ियां उत्ते बदकारियां हुंदियां ने। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਣ ਡਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਣ ਡਏ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਲਾਕਾਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? यहाँ पे आके बड़ा मुंह खोल के एतराज़ कर देते हो, वो गंदगी हो रही है, वो फलां काम हो रहा है, वो फलां। ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਤਲਾਕਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਤਲਾਕਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤਲਾਕਾਂ ਆਉਣ ਡੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼? ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਐਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਗੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹਜ਼ਮਾ ਜੇ। ਇਹ ਉਸ ਨਾੜ 'ਚ ਫਸਣਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਗੜੇ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਹੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਨਤ ਹੀ ਹੈ जनाब, और की कह सकते हैं। अबू बकर मीर भाई ने बड़ी बेहतरीन बात की है। उन्होंने जो इस तरफ वजाहत से, बड़ी तफसील से जो उन्होंने बता दिया कि तुम्हारा दावा ये है कि ये खुदाई जमात है और तुम्हारा एक खलीफा है। खलीफा हर जुमे को जो है तकरीर करता है, ठीक है जी, हर जुमे को ये तकरीर करता है, खुतबा देता है। निदा के मसले पर ये दिखाएं, MTA पर इन्होंने ये बात की हो, वो जिनका MP पकड़ा गया इमरान, उस पर दिखाएं कि इन्होंने कंडेम किया हो कि बच्चे के साथ उसने ज्यादती की है। उसके अलावा जो इनकी जितनी भी जिनसी ज्यादतियों के केस सामने आए, ये दिखाएं कि इन्होंने उसको कंडेम किया हो। उन्होंने कहा कि जी तुम करते नहीं हो। इन तक जितने भी केस पहुंचे हैं कि पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया, वो पाकिस्तानी मीडिया ने दिखाया। ये दिखाएं कि इन्होंने अपने मीडिया पर कोई नाम भी लिया है। आप भाई जारी रखें गुफ्तगू को। हाँ जी अबू बकर भाई, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, इनकी ये जो नासर आया था अभी थोड़ी देर पहले, ये खुद जर्मनी से है और इनके इधर से फ्रैंकफर्ट से ना मुफ्ती साहब को इनकी लड़कियां कालें कर रही हैं। ये अब अगर आप बोलते हैं तो मैं ऑडियो सुनाता हूँ उसकी, मुफ्ती मुबशर शाह को। और ये अपने आप को ये जमात बता रहे हैं कि ये हमारी इलाही जमात है, और ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। पहले अपने इधर तो कर लें, जो इनका गढ़ है जर्मनी, इधर तो पहले ठीक कर लें जाके अपनी औरतों को। जाहिद भाई, आप इनकी गुफ्तगू का अंदाज देखें। जो इनके बानी हैं वो ये कहते हैं कि हुसूल दौलत के लिए जो है दुआ इस तरह करनी है, और वही हुई है कि दुआ इस तरह करो जिस तरह के हमल में ऊँटनी जो है वो जनते हुए जो है ना अपना बच्चा, तो वो आवाज़ें निकालती है, इस अंदाज में दुआ करो। खुद इनके बानी कह रहे हैं कि मैं इस तरह जो है कसम पुरसी पर जो है, जो मैं देख रहा था, वो रो रहा था जिस तरह के दर्द ज़ा में औरत रोती है। जिनसी जो इनकी जो ये जुनून है ना,
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے بانی لکھ گیا ہے اور جو ان کے آگے سے خلیفے جو ہیں وہ لکھ گئے ہیں، کتابیں ان کے کچرے سے بھری پڑی ہیں، یعنی کہ دعا کو بھی نہیں چھوڑا، نماز کو بھی نہیں چھوڑا، عبادت کو بھی نہیں چھوڑا، ہر جگہ جو ہے ایک جنسی جو ہے لنک جو ہے انہوں نے اس کو چھوڑا۔ تو بچپن سے لے کر ان کے مربیوں کی یہ برین کنڈیشننگ ہوتی ہے، پھر وہ مربی جو ہے وہ مرزواڑوں میں جو ہے یہی کچھ پڑھاتے ہیں انہیں، اور پھر ظاہر ہے وہ یہی کچھ ان کے ساتھ کرتے بھی ہیں، جس پر جو ان کی خواتین گوائیں۔ تو میرے پوائنٹ پھر جو ہے ریٹریٹ کرتا ہوں، جو قادیانی گروپ میں اس براڈ کو سن رہے ہیں، بتائیں جس طرح مسلمان جو ہیں وہ کنڈیم کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کے خلاف اس طرح کا یہ بچے کے خلاف بھی ان کو اپنی شکار بنائے، اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، ہمارا میڈیا بھی کنڈیم کرتا ہے۔ دکھائیں آپ کے میڈیا نے اور آپ کے ایم ٹی اے چینل پر بیٹھے آپ کے مربیوں نے کنڈیم کیا ہو، جو ندا کے ساتھ ہوا اور جو آپ کے قادیانی بچوں اور بچیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، اس کو کسی نے کنڈیم کیا یا اس کا نام بھی لیا ہو آپ کے خلیفہ نے، تو ہمیں دکھائیں۔ خلیفہ کیسے نام لے، وہ خود ملوث ہے۔ ندا نے بتایا نہیں تھا خلیفہ کے بارے میں کہ آپ کا نام لیے بغیر میں نے لوگوں کو بتایا کہ بچپن میں کوئی تو ایسا تھا تھی تو وہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتا تھا اور کرسی سے گرنے والا ہو جاتا تھا۔ یہ مرزا مسرور ہی تھا، وہ کیسے کر لیتا نام، خود ملوث ہے وہ۔ جی، اور اس نے فوری چاچا کا اور دوسری جو شینڈی شاہ کے ساتھ آڈیو لیک ہوئی تھی، اس میں وہ شینڈی شاہ اور ندا یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ حج صاحب کو کس طرح بچائیں، حج صاحب کو بچائیں، بس ہمارا یہی ہے کہ حج صاحب بچ جائیں بس، تو حج صاحب کو بچا رہے تھے، خود مسرور ملوث ہے۔ اور وہ فوری چاچا کی دیکھیں، اس نے جب پول کھولا تھا کہ جلسہ سالانہ پر اور کچھ نہیں ہو رہا تھا تو چوڑیاں مار رہے تھے، یہاں پر بھی میں نے ایک بار ذکر کیا تھا تو کہا گیا تھا یار یہ نیچے خواتین بیٹھی ہیں۔ اب یہ بات کیونکہ موضوع آپ نے چھیڑ دیا، تو وہ جو فوری چاچا، وہ بڈھا جس سے کچھ ہو نہیں رہا تھا، تو وہ کیا کر رہا تھا کہ وہ جو چونڈیاں مار رہا، وہ جس نے انصر رضا کا مناظرہ کیا تھا، مسلمان کے ساتھ کروایا تھا، اور وہ بری حالت اس نے کر دی تھی اس کی۔ وہ مسلمان ہمارے ایک مسلمان جوان نے، جو کہ عالم بھی نہیں تھا، تو وہ والے فوری چاچا تھے کینیڈا والے، تو وہ جو ہے جلسہ سالانہ پر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے گٹھیا اور غلیظ حرکتیں کر رہا تھا ندا کے ساتھ، اور کچھ نہیں تو چلو ہاتھ استعمال کر لو۔ یہ تو ان کی حالت ہے کہ بڑھاپے میں بھی جب کچھ کرنے جوگے بھی نہیں ہیں، اس وقت بھی جو ہے یہ اپنے کرتوتوں، اپنی ان غلیظ حرکتوں سے باز نہیں آتے، تو یہ دوسروں سے بات کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنے گھر کی بچیوں کے ساتھ۔ چھوڑیں سلمان بھائی، آپ بڑھاپے کی بات کرتے ہیں، جوانی میں بھی یہ اس قابل نہیں ہے، سارے ہجڑے ہیں، نام مرد ہیں، یہ سارے فیصل آباد میں اتنے حکمت خانے نہیں ہیں جتنے خالی چناب نگر میں ہیں، گن کے دیکھ لیں، اتنے سارے ٹوٹل مردانہ کمزوری دے علاج کرنے والے بیٹھے نے، اسے واسطے تے انہاں دیاں روز طلاقاں ہوندیاں نے، یہ ایڈے قابل ہوندے، ایڈے جوان دے پتر ہوندے تے روز طلاقاں لے کے جاندیاں انہاں دیاں، تو یہ باتیں چھوڑ دیں، دفعہ کریں، کوئی اور موضوع شروع کریں۔ آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں، آخری بات کرتا ہوں، آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ الفضل کے شمارے اٹھا لیں، ان کے سب سے آخری صفحے پر جائیں، ہر دوسرے شمارے پر آپ کو جو ہے نظر آئے گا کہ جی مردانہ کمزوری کا علاج۔ دنیا میں کسی جو ہے پیریوڈیکل اخبار میں آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا جو الفضل میں نظر آئے گا۔ آپ شروع ہو جائیں، جو پہلا شمارہ انہوں نے خود ڈالا ہوا ہے وہاں سے، ہر دوسرے شمارے میں پیچھے ہوگا کہ حکیم صاحب نے جو ہے نسخہ تیار کیا ہوا ہے مردوں کے لیے، قوت با کے لیے بڑا مفید ہے، ہاں، تو مردوں کی وہ جنسی کمزوری ہے اس کو دور کرنے کے لیے۔ چھوڑ دو، خواتین نیچے بیٹھی ہوں گی، چھوڑ دو دفعہ۔ میں نے تو اس لیے کہا تھا وہ چنگیز خان کو کہ پتر میں خوراک دینا ہوں، باقی جواب دے دیں میں خوراک دینا، وہ بس چھوڑیں، آگے کسی اور موضوع پہ بات